Jangmipu Niphai Kresi Arni Munna Chauhan Pwabang Phwaphan KSA Samson aro Difu Regional Committee atumpen Difu Police Station along FIR Kipida. Kedam Tangarni Munna Chauhan Pwabang Phu Karbia Khayaphan 1976 mate Pharokri Sirke Pratok Sike Pratok Aprangke Karbia Khay ke Myanmar mate Sinade Sidopusi Daninti. Lapen Karbia Khayaphan Kalili Kalang Langalam The Karbopon Thapapotha Pini KSA Samson aro Difu Regional Committee atumpen Difu Police Station along FIR Kipida. Ladak lurulang so athana ke bang ko kathi pi alama bang ke lalo recipients mathadam bulu tangte labang ke ning duk mime angdengsi mathadam nangji athe Karbi Anglong along Jasemet pet ladak bang ke non present association bulu tangte ili tuma bang ke la Jasemet pet RD ki pining bang ke panung kuksi Jasemet pet ladak politician along bang se penangan ladak lam kache bok tap pen chenglok penangan bang sidake thekpolong lo ta Jasemet pet ili tuma khaya phan nang ki pin rem ili tuma khaya phan nang klang plot pen alangli Munna Chauhan Womunir halabang so kitcheng alangli advection alamang se election wan lo sira me Jasemet pet nona bangke Karbi tuma phana bangke da Karbi Anglong bangke Ladakh bangke nangli tumke ha China pen ke bang tum kapre ka dim pen ke bang tum pusi Ladakh ke aku nangli tumke Bharat arlo li kido tum kali pusi alangli mention ponlo alangli video lo alangli video isibet kali lo alangli video ke langdam polo 4 times mane batai pli baka video alangli selam elo sira me Karbi Anglong ara datuma bangke piniarni amta Karjulong anu sita thong jong asom si thekdam lo lasi nili tuma bangke Karbi lo charlia song Difu District Committee pen chipatir piponsi pini labangso pine FIR bangke nili tum Karbi lo charlia song Difu District Committee president ake hai Jona Singh be hin pensi alang lidak mention ponlo alang li pensi FIR pipon lo FIR ki pipon alama bangke ladak nili tum already pitang alo alang li dak usi setame alang li Kishore Burwa alang li setame initiative enpon peme pusi alang li lamchak nang pidun lo Jasemet pet alama bangke lalo ajak ding thu hoilo setame hala sodak dak ko sipi nang ji polo setame pinia bangke nili tum ladak thana longan setame nang pati boklo Jasemet pet nili tum nona bangke labangso positive negative mate labangso inghong po nili tum labangso kang hong pen jongsi ing samria sonsi thekpolong lang polo tangte nili tum Munna Chauhan phan Jasemet pet ame phiki sitame kai ponang kokko lapen Jasemet pet kidam tang Karbi Anglong Autonomous Council along Kachari CM mate Dr. Tuliram Ronghang alangli kaningje pondo already alangli phanke FIR kipitang lo pusipu lapen alangli men pen bangke rep case sitame do pusipu ponlo sitame piniarni an sitame lasso ningje de pen sitame alangli video selam thulem dem det lake alangli komani phan personally phan leki puwong la putakali Karbi akhaya phan sinang ki penrem pinaka posi labangke nili tum Karbi lo charlia song pen bangke ton pon pe pusi nangli tum media hin pen stame lamchak chipilo lalo lapen laso puthak bangke prek dina kon poro ami দেখি আছো সোশ্যাল মিডিয়াত বা আমি ইউটিউবত হক বা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াত হক আমি দেখি আছো এজন মুন্না চৌহান বুলি কোৱা মানুহ আজি কেবা দিনৰ পৰাও আমাৰ কাউন্সিলৰ CEM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং পৰা ধৰি কিনি গোটেই আমাৰ অসম বা আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে নিন্দা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আজি আমি মুন্না চৌহান কাৰণে আমি আজি FIR দিছোঁ এখন আমাৰ FIR কপি আজি FIR দিয়া কাৰণটো এনেকৈ হৈছে যোৱা দিনতো আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আমাৰ CM ডাঙৰীয়াক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে লগতে গোটেই আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁ গালি দিয়া হৈছে আমাৰ ST SC আমাৰ মানুহবিলাক কাৰণে গালি দিয়া হৈছে তেওঁ মুন্না চৌহানে ভিডিঅ'ত কৈছে যে আমি আমাৰ গোটেই কাৰ্বি আংলং বাকী ৰাইজে আমি ইণ্ডিয়াৰ মানুহ নহয় আমি ভাৰতৰ মানুহ নহয় আমি কবা কুকি চীন আমি কবা ম্যানমাৰ পৰা আহা মানুহ বুলি কোৱা কাৰণে আমি বহুত দুখী হৈছোঁ কেলে ক'ব এই যোৱা হিষ্ট্ৰীটো চাব পাৰে আমাৰ কোনোবা কাৰ্বি কমিউনিটি মানুহ বেলেগ ঘটনা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি কোনোবা জাতিৰ কাৰণে আমি গালি দিয়া এনেকৈ আমি কেতিয়াও কৰা নাই আৰু অহা দিনতো আমি নকৰোঁ কিন্তু যদি কোনোবা হিন্দী ভাষী মানুহ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ কাৰণে যদি গালি দিছে যদি নিন্দা কৰিছে এইটো আমি চাই নাথাকোঁ আৰু মই মুন্না চৌহান কাৰণে এটা কথা ক'ব বিচাৰিম আৰু
मुन्ना चौहान, तुम जहाँ पे भी है, हम लोग का कार्बी आंगलोंग, हम लोग का आसाम का एडमिनिस्ट्रेटिव तुमको अरेस्ट करेगा। और तुम एक बार सुन लो, हम लोग का आदमी भी बैकवर्ड नहीं है, हम लोग का आदमी भी कपड़ा पहन सकता है और हम लोग का जगह भी डेवलप हो रहा है। इसलिए तुम समझ लो, नेक्स्ट टाइम जब कार्बी आंगलोंग, जब तुम आसाम में भी आएगा, तुमको कार्बी आंगलोंग आसाम का लोग तुमको बॉयकॉट करेगा। तुम लोग का जैसा कार्बी आंगलोंग में आया, यहाँ पे काम किया, जिस थाली में खाया इसी थाली में तुम लोग छेद किया। इसलिए तुमको तुम जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो तुम एक बात समझ लो, आप कार्बी आंगलोंग का आदमी, आप आसाम का आदमी पहले का जैसा नहीं है। आप हम लोग का आदमी भी डेवलप हो रहा है, हम लोग आसाम का आदमी भी लंदन अमेरिका में भी जा रहा है। ये 21st सेंचुरी डेवलपमेंट का समय है। इसलिए तुम अगर सोचता है कि हम लोग का आदमी बैकवर्ड है तो तुम गलत है। इसलिए तुमको अभी सिर्फ हम लोग का KAC की तरफ से नहीं, हर कम्युनिटी का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग तुमको बॉयकॉट करेगा। और नेक्स्ट टाइम तुम जब आसाम में आएगा तो तुम काम करने का बात तो छोड़ो, तुमको हाँकने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। मुन्ना चौहान को इनो तमनित वीडियो हिनी के पोस्ट अपरांगा वीडियो बांगे ला VGR ला पेन VGR ला सोकाचे सॉन्ग होत अलंगली इसे वीडियो के पोस्ट दो जे अलंगली पुलो कार्बी आंगलोंग सियाम फन के नीली तुमसी पेन गची आन गी चो हाय तनी तुमसे के थान सदा में होला बांगे अलंग तुम पॉलिटिक्स फन पुसिनी तुम माथा सदा कोनो न फिया को अलंगले को एकता को चिपो सुलो कार्बी तुम के 1976 अप्रांग के म्यांमार लपेन कसम हो चीन अलंग सी के दो पुसी अलंगली चीनी ने रखना कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमहांगे थे के 17 नवंबर 1951 अनिंका लासी नीली तुम अलंगली फन सोदाक पेन पिनी अलंगले विरुद्ध है पिनी तुम किने केने अपनंगजी पु दिफु थाना अलोंग केस पिलो जोंगसी लासो टेंग पेन कार्बी आंगलोंग तुमस काउंसिल मते लो एंड ऑर्डर तुम नेपने पोते आरोना टेंग पेन को सोंग से सोंग नहीं मा लबांगेनी तुम कार्बी लो चाड़े सोंग पेन से सोंग कोन पो नालो तुम लाम होय कि नांगचे चाक गुना टेंग पोते अलंग तुम जुमे से नथे अलंगली मोपेन नीली पुलो अलंगली कनिंजे के लके 76 अप्रांग के कार्बी तुम अभी पुसा में अलंगली तुम ता चीनी लो एंड ऑर्डर तुम चीनी कार्बी आंगलोंग के 1951 से सेंग पुला सो पोसे अलंगली तुम नंगे केने भी फन बोरीबु अलंगली तुम लामचाक नंग चिपिदुन लासे लो सोटेंग पेन नीली का चुनिंग रिच कांग तुम में लालो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के जाता काउंसिल से के थे लो एंड ऑर्डर दोंगे आहोक स्टेट गवर्नमेंट तुम लोग सिद्धो सेता काउंसिल तुम ता लासो पुथाक माने केनांग सट बंग सिनीली माथा थे लाके काउंसिल अफान लापेन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट अफान सिनांग केलांग टॉप सिनीली माथा अथे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के सेंग के 1976 पुसे लांग लिखे निंजे मते लासे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के कमेंट तुसी के सेंग मा के जोकता चिनी हो लासे सो पुथाक से तुम एफआईआर न